লাই थानाय कक्तिसाल हेजामाराबो आचुमसा सामुसिया तांगनैरक bai Jolijakkha BJP जनजाति मोर्चानि भाइस प्रेसिडेंट मंगल देबबर्मा ते कक्तमा थुमनाय कमल कांति त्रिपुरा चब्रबजानाय रगनो पैला मोहनपुर साखामनगर तुबुखा आरोनि जिबि साखामनगर रेफार खलाय रहरजाखा ताबुक जिबि साखामनगर साखनाय जगै तंगो चब्रबजानाय बुटक खलायजागनाय र अकक्तमाना खनाwi 3 सेप्टेम्बर तालिन नैजिब्रै सालमारि स्रांसलो चब्रबजानाय बुटक खलायजागनाय रगनो जिबि साखामनगर थांगै नायिखा हासिनि मन्त्रि अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिकशाहा लाई थांजा कक्तिसालो हेजामारा कम्युनिटी हल नगर हेजामारा बीजेपी मंडलनि बखाक्तै रिगनाय बागमुंनि पान्दा खलायजागमानि आ रिगनाय बागमुंनि पान्दाबो बीजेपी नि आदं तै कक्तमा थुमनाय रगनो मारखे बुटक खलायजाखा कक्तमा थुमनायनि बिस्कांगो फैयै हासिनि मन्त्रि अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिकशाह साका हेजामारा कम्युनिटी हल नगर खरक नैरा बाची खरक थामराहाय बोरिरक कुथुम लायजाक दंमानि आरो बीजेपी मंडलनि बखाक्तै रिगनाय बागमुंनि पान्दा खलायजाकमानि तै आरो बीजेपी नि आदं भाइस प्रेसिडेंट मंगल देबबर्माबो तंगो तै कक्तमा थुमनाय कमल कांति त्रिपुराबो तंगो जेफुरु कमल कांति त्रिपुरा भिडियो खाय तंगो आफुरु बनो आचुमसा सामंसिया तांगै रक फैयै बीजेपी बदलनि असामं बुतांनो फटोता तिसादि हनै हिनफाइका उलबनो मारखे रमै बटक खलायका हनै साका हासिनि मन्त्रि अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह बनो सिमिया जनजाति मोर्चानि भाइस प्रेसिडेंट मंगल देबबर्मानो बाहायनो बुसानि बुई बुथाना नाइजाखा हनै साका हासिनि मन्त्रि अक्रा तै बीजेपी बदलनि फाइसिंतै तिप्रा मथा बदलनि साकाओ यासि सुजाकमानि कक सिलचामु कासाय तंगो तिप्रा मथा बदलनो खायका हनै अबाहायनो कक साका हासिनि मन्त्रि अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह बतै बसाका अबाहायके थोंग्रों थोङै तंमानि आबो बेलायखिनो चायाकलायगु चायाकरैतै बुमानि आबो गसिवै मानगलाक साका हासिनि मन्त्रि अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह आबो कारिबा मंडल बीजेपी नि लुआजिमुं बाय संसजा आरिगनाय बागमुंनि पान्दावो बीजेपी नि आदंरक आचुमसा फैयै चब्रबजाकमानि न सेजाखा हासिनि मन्त्रि अक्रा आबोकारै मान्दाय बीजेपी बदलनि हाबानकबो सकजाजाकमानि नतयै केरंनि बिसिंतै याप्रि रमनानि कक साका हासिनि मन्त्रि अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह तै हेजामारानि पार्टी मुंगो गोबांमा चोकलि खलायनाय रक तंगो हुनिबो साका हासिनि मन्त्रि अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जतन केरंनि बिसिंतै माजरा रनानि कक ते केरंनि बिसिंतै याप्रि रमनानि कक साका हासिनि मन्त्रि अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह असलो हासिनि मन्त्रि अक्रानि लगियो तंगो बीजेपी हास्टे जनरल सेक्रेटारि डॉक्टर बिपिन देबबर्मा खबै जुदा जुदा आदंरक असलो जिबि साखाम नगो थांगै कक्तमा थुमनाय कमल कांति त्रिपुरानो नायिखा हासिनि मन्त्रि अक्रा ते भाइस प्रेसिडेंट मंगल देबबर्मानोबो थांगै नायिखा हासिनि मन्त्रि अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह माननीय प्रधानमंत्री जी आसार कथा छिलो 22 तारीख एसेছেন তার আগের দিন হয়েছে ঘটনা এবং আপনারা সবাই জানেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির এখানে হেজামারাতে যে আমাদের মন্ডল আছে তার উদ্যোগে যারা আমাদের ট্রাইবাল মহিলারা আছেন সেই মহিলাদের বাচ্চা দেওয়ার একটা কার্যক্রম ছিল এবং সেখানে প্রায় 250 থেকে 300 উপরে মহিলা যা শুনলাম পাই ওখানে জমায়েত ছিল এবং তাদেরকে যখনই বাচ্চা দেওয়ার যে ব্যবস্থায় বিতরণ করছিল তখন আমাদের একজন মানে সাংবাদিক সেখানে ও ভিডিও করছিল সাংবাদিকের তো কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই ওখানে যাওয়ার পর যেহেতু এটা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যক্রম সেই কারণে তুমি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যক্রমের ফটো তুলতে পারবে না এই বলে তাকে মানে মারবার উদ্দেশ্যে যা দেখলাম তার মানে ওর থেকে আমি খবর পেলাম যে এবং সে মারবার উদ্দেশ্যেই কিন্তু তারা অ্যাটাক করলো তাকে ওখান থেকে ওকে যখন শুনলো হইচই শুনে ভিতর থেকে যখন হলের ভিতর থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের যে ট্রাইবাল যে মোর্চা আছে আমাদের জনজাতি মোর্চা সেই মোর্চার একজন বিশিষ্ট কার্যকর্তা ভাইস প্রেসিডেন্ট মঙ্গল দেববর্মা সে বাইরে আসার পর ওনাকে মানে প্রাণঘাতী হামলা করেছে এই তো হচ্ছে এগুলো এবং ওনারা বলছেন যে মোথা এই কাজটা করেছে এবং সাংবাদিক বন্ধুকে আছে উনিও সে কথাটা বলছেন এইভাবে তো রাজনীতি আর কতদিন চলবে এগুলো এবং আইনের পথে চলবে আগে আমি বলেছি এবং আইনের ধরা জালে যখন আটকাবে তখন কিন্তু কেউ কাউকে বাঁচাতে পারবে আমি বলবো এই রাজনীতি থেকে আগেও বলেছি বেরিয়ে আসতে হবে এইভাবে হবে না এইভাবে রাজনীতি করলে রাজনীতি করা যাবে না এতটুকু আমি বলতে পারি মানুষ সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না শরিক দল আপনাদের মানে শরিক দলের জায়গায় আছে ওনাদের বক্তব্য আমরা দেখলাম এবার বিধানসভার মধ্যে ওনারা আমাদের শরিক দল হয়েও ওনারা বলেছেন আমরা কথা বলবো ওনারা বলেছেন কাজে আমরাও কথা বলবো আইনের কথা বলবে আইন আদালত এগুলো কথা বলবে পুলিশের কথা বলবে
তো এখানে তো অন্য কিছু হবে না, কাউকে মারবে আননেসারি কোনো কাজ করা যাবে না, সেটা তো আমাদের মানে এইভাবে তো এই রাজনীতি আমরা এখানে করছি না। ভারতীয় জনতা পার্টি সবসময় শান্তিতে বিশ্বাসী, কিন্তু আমাদের সরকারও শান্তিতে বিশ্বাস করে। কাজেই এখানে এই ধরনের ঘটনাকে কোনো অবস্থায়, কালকে আপনি দেখেছেন আমাদের একটা মন্ডল অফিস আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, মানে মান্দাই মন্ডলে কি হচ্ছেটা কি এগুলো, এবং এটা পুরো চক্রান্ত আছে, এর পিছনে অনেক লোকের মধ্যে আছে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে আমি বলবো যে আইনের পথে আমরা চলবো। আমাদের সরকার সেই চিন্তা ভাবনায় আমরা অলরেডি ডিসিশন নিয়েছি, সেইভাবে আমরা এই বিষয়টি উঠতে করতে কোনো কারো কাছে যাওয়া না, না, এগুলো তো নিশ্চয়ই যাবে, যাচ্ছেও। আজকে তো মিডিয়ার দৌলতে সবাই জানছে, সবাই দেখছে এগুলো, এবং এগুলোর একটা শেষ আর আলটিমেটলি হবে, মানুষ সেগুলোকে কোনো অবস্থায় অ্যাকসেপ্ট করবে। खुलुमका जतनो नो राधा कृष्ण जलार नि बखाक्ते और अफार सेंगे रिजाखा ती अफार तंगनाय 28 सेप्टेम्बर जरा गोल्ड ज्वेलर नि पर ग्राम ऑफ मेकिंग चार्ज तंगनाय 475 रुपीस ऑफ डायमंड ज्वेलर मेकिंग चार्ज तंगनाय 50% ऑफ ते डायमंड शाखा तंगनाय 5% ऑफ रुपा ते प्लेटिनियम मेकिंग चार्ज तंगनाय 10% ऑफ ते जेमस्टोनो एमआरपी तंगनाय 10% ऑफ मेघाला गिद्रो तंगो दुइटा रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक ते 100% एक्सचेंज वैल्यू मानी मानाय एकजाम रां जागो ते माने पाइब्रुम नो शकात मानी मानाय हिंगे जतनो नो कबक जागो 5 मानजंना बागे राधा कृष्ण ज्वेलर नि शुरू मुखा उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बिलोनिया उदयपुर ते बर सेंट्रल आगरतला जतनो नो खुलुमका हामबाय।